morning, guys. Good morning. Good morning, good morning, good morning. Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning. Ay, sobrang init, guys. Ang panahon natin ngayon. Sobrang init talaga. Imagine, sobrang init talaga. Skin, pawis na ako. Ayan. Every morning, nag-exercise. Wow, naambon. Siguro ito na siguro kaya sobrang init kaya naambon. Naambon, guys. Lalakad pa ako. Ang hirap maglakad pag busog, no? Sarap kasi ng kain ko eh. Sinangag yung kanin ko. Walang ulam. Then, nagano ako na kari-karing gulay. Sobrang init talaga as in. Patawid na rin, guys. Patawid. Wait lang, ha. Gilingi ko sa tao. Gilingi ko sa tao. Nag-istorya magkukuha ako rin sa gayama-yama ba. Sige na gayama-yama. Tuwing umaga magyama-yama. Ay, tara ko sa iro. Wait. Buntag pa sa'yo, gayama-yama, magod ni good eh. Nabuntag yun, magyama-yama, alangan man po magsighila, magyama-yama man. Good morning! Pauwi na ako, guys. Sobrang init. Grabe, oh. Hanga kayo ba? Guys, good morning. I love you. Good morning. Bye-bye!